डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है मेन्यू सिस्टम्स का। मेन्यू सिस्टम्स भी एक इंटरेक्शन यूज़र इंटरफेस है, जिसमें यूजर्स मेक ए सिलेक्शन फ्रॉम ए लिस्ट ऑफ पॉसिबिलिटीज प्रेजेंटेड टू देम बाय द सिस्टम। जैसे हम एम एस वर्ड की बात करें तो एम एस वर्ड के अंदर आप देखते हैं कि बहुत सारे मेन्यू सिस्टम्स मौजूद हैं। फाइल का मेन्यू है और फाइल के मेन्यू में डिफरेंट ऑप्शंस हैं। तो यूज़र क्या करता है कि जो भी उस किसी भी मेन्यू के अंदर जो पॉसिबल ऑप्शंस होती हैं उनमें से सिलेक्ट करता है और अपना प्रोसेस एग्जीक्यूट करता है। द सिलेक्शन मे बी मेड बाय पॉइंटिंग एंड क्लिकिंग विद अ माउस यूजिंग कर्सर कीज और बाय टाइपिंग द नेम ऑफ द सिलेक्शन। तो यूज़र जो है वो जो अवेलेबल हमारे पास मेन्यू के अंदर जो मुख्तलिफ ऑप्शंस होती हैं, जो सिलेक्शंस होती हैं, उनमें से चूज़ करता है माउस के थ्रू या कीबोर्ड्स के थ्रू, या उसकी शॉर्ट कीज़ भी मौजूद होती हैं। जैसे आप फाइल के मेन्यू में अगर कोई जाएं और एम एस वर्ड के अंदर और कोई फाइल ओपन करना चाहें तो आप डायरेक्टली माउस के थ्रू ओपन को क्लिक करेंगे और वो कोई एक नई विंडो ओपन हो जाएगी। या दूसरा ये है कि अगर आप सिंपली आप टाइप करना चाहें कंट्रोल ओ के थ्रू भी वो मेन्यू सिस्टम फाइल में ओपन कर सकते हैं। may make use of simple to use terminals such as touch screens। आप मोबाइल में देखते हैं कि टच स्क्रीन्स पे भी आप क्लिक करें तो मेन्यू सिस्टम जो है वो ओपन होता है। सो दिस इज मेन्यू सिस्टम्स। Next है advantages of menu systems. User need not to remember command names as they are always presented with a list of valid commands. User को इसमें को कमांड याद करने की ज़रूरत नहीं होती। लिस्ट ऑफ वैलिड कमांड्स जो हैं वो मेन्यू में मौजूद होती हैं। टाइपिंग एफर्ट इज़ मिनिमल, इसमें टाइपिंग की ख़ास ज़रूरत नहीं पड़ती। यूज़र्स एरर्स आर ट्रैप्ड बाय द इंटरफेस। इससे मुराद ये है कि कोई एरर हो नहीं सकता। आपने एक प्री डिफाइंड जो मेन्यू सिस्टम है उसमें जाके अप्रोप्रिएट सिलेक्शन लेना होता है, तो उसमें किसी किस्म की कोई गलती की गुंजाइश नहीं है। जैसे आप एम एस वर्ड के अंदर जाते हैं, कोई अपना अप्रोप्रिएट जो सिलेक्शन लेते हैं मेन्यू सिस्टम के अंदर, तो वो आपको उसमें किसी किस्म की कोई गलती उसके अंदर मौजूद नहीं होती। Context dependent help can be provided. The user's context is indicated by the current menu selection। तो जो मेन्यू बनाए जाते हैं वो कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट होते हैं। कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट हेल्प उनके अंदर होती है। जैसे अगर आप एम एस वर्ड के अंदर फाइल का मेन्यू देखें तो उसके अंदर रिलेटेड फीचर्स होंगे, वो कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट होगा। इसी तरह एडिट के अंदर जाएं तो एडिट से मुतल्लिका जो रिलेटेड फीचर्स हैं वो उस मेन्यू के अंदर मौजूद होते हैं। Problems with menu systems. First one is actions which involve logical conjunction or disjunctions are awkward to represent। तो मेन्यू सिस्टम्स के अंदर जो कंजक्शन या डिसजंक्शन है, एक ही वक्त में अगर आप मल्टीपल सिलेक्शन लेना चाहें तो मेन्यू सिस्टम के अंदर उसको रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता। मेन्यू सिस्टम्स आर बेस्ट suited to presenting a small number of choices। अगर आपके पास स्मॉल नंबर ऑफ choices है तो फिर मेन्यू सिस्टम बहुत बेहतर है। if there are many choices, some menu structuring facility must be used। तो फिर अगर बहुत बड़ा आपके पास मेन्यू है तो फिर उसको आप या तो उससे कोई और सब मेन्यूज डिज़ाइन कर लें, या फिर उस मेन्यू सिस्टम को डिवाइड कर दें कुछ इनटू सम अदर मेन्यूज में। Experienced users find menus slower than command language। तो जो एक्सपर्ट जो यूजर्स होते हैं किसी भी सिस्टम के, वो मेन्यू ऑप्शन लेके कोई कमांड जो है वो रन करना चाह रहे हैं, कोई एक्शन रन करना चाह रहे हैं, तो इट इट टेक्स टाइम एज कंपेयर्ड कि वो डायरेक्टली कमांड लैंग्वेज के थ्रू इंस्ट्रक्शंस दें। फॉर्म बेस्ड इंटरफेसेस हैं, ये आपके सामने स्क्रीन ओपन है। इसमें न्यू बुक जो एक स्क्रीन है, इसमें आप
یہ فارم فل ان انٹرفیسز ہوتے ہیں، اس میں آپ نے دیکھ رہے ہیں کہ مختلف فیلڈز ہیں، ٹائٹر ہے، آتھر ہے، پبلشر ہے، ایڈیشن ہے، کلاسیفیکیشن ہے، ڈیٹ آف پرچیز اینڈ مینی ادرس آپشنس. تو یہ فارم فل ان کی ایک ایگزامپل ہے انٹرفیس کی، جس میں آپ جو ہے وہ ڈیٹا جو ہے انپٹ کرتے ہیں اور پھر اس کو فارم کو سبمٹ کرتے ہیں. کمانڈ انٹرفیسز کیا ہوتے ہیں؟ یوزرس ٹائپس commands to give instructions to the system. جیسے یونکس میں جو ہے وہ یوزرز جو ہے وہ کمانڈ کے تھرو جو ہے وہ اپنے پروسیسز جو ہے وہ ایگزیکیوٹ کرتے ہیں. مے بی implemented using cheap terminals. تو یہ جو کمانڈ انٹرفیسز ہیں یہ امپلیمنٹ ہوتے کیے جا سکتے ہیں چیپ ٹرمینلز پہ. ٹرمینل سے مراد یہ ہے کہ جیسے اگر یونک سسٹم ہے اس کے ٹرمینل جو ہے جہاں جہاں پہ ایک ٹچ اسکرین یا کی بورڈ ہوتا ہے، جہاں پہ سی پی یو یا پروسیسرز نہیں ہوتا، تو یوزلی یہ انٹرفیسز وہاں پہ امپلیمنٹ کیے جا سکتے ہیں. ایزی ٹو پروسیس یوزنگ کمپائلر ٹیکنیکس. commands of arbitrary complexity can be created by command combination. تو کمانڈ انٹرفیسز کے میں کمانڈ کمبینیشنز جو ہیں وہ ہم یوز کر سکتے ہیں. یوزر جو ہے وہ ایک یا ایک سے زیادہ کمانڈز کو کمبائن کر کے بھی ایگزیکیوٹ کر سکتا ہے، جس طرح کے مینیو سسٹمز کے اندر ایسا پاسبل نہیں تھا. کنسائز انٹرفیسز ریکوائرنگ منیمل ٹائپنگ کین بی کریٹڈ. تو منیمل ٹائپنگ اس کے اندر ہوتی ہے. پرابلمس کیا ہیں کمانڈ انٹرفیسز کے؟ یوزرز ہیو ٹو لرن اینڈ ریمبر اے کمانڈ لینگویج. یوزرز کو جو ڈفرینٹ کمانڈس ہیں ان کو ریمبر کرنا پڑتا ہے. کمانڈ انٹرفیسز آر دیئر فور انسوٹیبل فار اوکیشنل یوزرز. ایسے یوزرز جو ایک فریکوینٹلی اس سسٹم کو یوز نہیں کرتے، تو ان کے لیے یہ انٹرفیسز جو ہیں اتنے سوٹیبل نہیں ہوتے. Users make errors in command. An error detection and recovery system is required. تو اس طرح کے انٹرفیسز میں اگر یوزر جو ہے وہ کوئی رانگ کمانڈ انیشیٹ کرتا ہے، تو پہلے تو یہ ہے کہ وہ سسٹم رن ہی نہیں ہوتا، اور پھر یہ ہے کہ اس صورت میں کوئی ریکوری سسٹم بھی اس طرح کے انٹرفیسز پرووائڈ نہیں کرتے. جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ باقی انٹرفیسز میں جو مینیو بیسڈ انٹرفیسز ہیں یا ڈائریکٹ مینیپولیشن جو انٹرفیسز ہیں ان کے اندر ریکوری سسٹم موجود ہوتا ہے. سسٹم انٹریکشن از تھرو اے کی بورڈ، سو ٹائپنگ ابیلٹی از ریکوائرڈ. اس طرح کے انٹریکشن کے اندر یوزرز کو ایک ٹائپنگ جو ابیلٹی ہے وہ ریکوائرڈ ہوتی ہے. کمانڈ لینگویجز جو ہیں یہ انٹرفیسز often preferred by experienced users because they allow for faster interaction with the system. Not suitable for casual or inexperienced users. So may be provided as an alternative to menu commands. In some cases, a command language interface and a menu-based interface are supported at the same time. So command language جو ہے انٹرفیسز جو ہیں اس کے اندر دونوں مینیو بیسڈ جو کمانڈس ہیں جو کی بورڈ شارٹ کٹس ہیں اور جو ہمارے کمانڈ لینگویج انٹرفیسز ہیں ان کو کمبائن بھی کیا جا سکتا ہے. نیچرل لینگویج انٹرفیسز جو ہے دا یوزرس ٹائپس اے کمانڈ ان نیچرل لینگویج. جیسا کہ آپ اگر ایکسپیرینس ہے تو ایس کیو ایل کے اندر آپ کوئی کیوری لکھتے ہیں تو وہ یوزلی ایک نیچرل لینگویج کے اندر لکھی جاتی ہے. جنرلی دا ووکیبلری از لمیٹڈ اینڈ دیز سسٹمز آر کنفائنڈ ٹو اسپیسیفک اپلیکیشن ڈومین. جیسے ٹائم ٹیبل انکوائریز ہے یا جو ہمارے پرانے جو ایئر لائن ٹکٹنگ سسٹم ہے اس طرح کے سسٹمز کے اندر یہ نیچرل لینگویج انٹرفیسز یوز کیے جاتے ہیں. Natural language processing technology is now good enough to make these interfaces effective for casual users. So, but experienced users find that they require too much typing.
तो मल्टीपल यूज़र इंटरफेसेस भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स के अंदर जो है वो यूज़ होते हैं। जैसे हमारे पास विंडोज़ जो है इस वक्त जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस भी है। यूज़र कैन इंटरेक्ट थ्रू माउस एंड कीबोर्ड और विजुअल एलिमेंट्स हैं, उसमें कोई मैनेजर है। और दूसरा ये है कि एक यूज़र जो है वो कमांड लैंग्वेज इंटरफेस के थ्रू भी इंटरेक्ट कर सकता है और उसमें कमांड लैंग्वेज इंटरप्रेटर होते हैं। ओके, थैंक यू।